بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ مستوى أولى بكالوريا، كنرحب بكم مرة أخرى في هذا التمرين رقم 2 من درس المنطق الرياضي لا لوجيك ماتيماتيك. هذا التمرين هذا كنت عرضت عليكم في النهاية ديال التمرين رقم 1، الفيديو رقم 2. ما عرفتش واش خدمتوه ولا لا. الوغ نشوفوه اليوم جميع. Alors, donner la négation et la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. يعني اعطي النفي والقيمه الحقيقه ديال هاد العبارات التاليه. عندنا هاد 7 ديال هاد لي بروبوزيسيون. بغينا نشوفوا دو شوز، نشوفوا النيغاسيون ديالهم، يعني نحسبوا بي بار، ونشوفوا لا فالور دو فيريتي ديالهم، واش صحيحين ولا غالطين. كما قلنا لا بروبوزيسيون سوا كتكون فري سوا كتكون فوس. الوغ نبداو بلا بروبوزيسيون الاولى بي 1. الوغ شنو عندي في بي 1؟ بأجنية quel que soit x appartient à R, on a moins x au carré strictement inférieur à 0. Quel que soit x appartient à R, moins x au carré est toujours inférieur, strictement inférieur à 0. دابا نشوفوا بعدا لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون هادي، يعني نحسبوا P1 bar. Alors, P1 bar, la négation de quel que soit. La négation de quel que soit, c'est existe. Alors, il existe x appartient à R. La négation de la négation de appartient, c'est comme ça. C'est non appartient. ولكن إذا قلت مثلا x مثلا واحد العبارة P proposition P comme ça x appartient à N à R، وقلت لك حسب لي P bar. alors P bar si x non appartient à R, c'est comme ça. mais ici je peux pas faire non appartient. نقعد في quelque soit elle existe كنخليها كما هي. alors elle existe x appartient à R moins x au carré. Alors négation ديال strictement inférieur كما قلنا c'est supérieur ou égal à 0. donc هذه هي négation ديال P1 donc P1 بار. هذه كنراو كتبان مزيان. شوفوا هذه ينتمي ما درتش ليها ديك نيغاسيون ديالها. عندك تكون في كيلكو سوا ولا في اكزيست، هذه ما كيدارش ليها نيغاسيون. دابا نشوفوا هاد بي 1 واش فغي ولا فوس. عندي الاختيار اما نشوف بي 1 اللي بانت ليا فغي ولا فوس راها باينه، او نشوف بي بار الا كانت بي بار فوس راه بي 1 فغي، سينو العكس الا كانت بي 1 فغي بي 1 بار فغي بي 1 فوس. alors نشوفوا بي 1 بار il existe x appartenant à R moins x au carré supérieur ou égal à 0. il existe x appartient à R moins x au carré supérieur ou égal à 0. انا كتبان ليا سي 0 si x égale à 0. alors 0 c'est supérieur ou égal à 0. supérieur ou égal, c'est-à-dire il est égal. Soit 0 supérieur à 0, soit 0 égale 0. Alors j'ai l'opérateur logique ou. Alors P1 bar est vrai. Ou il est que P1 bar est vrai. Alors P1 est fausse. نشوفوا P2. alors P2 شنو هي؟ il existe x appartient à R tel que x au carré moins 5
égale à 0. هذه هي la proposition de P2. Il existe x appartient à R tel que x au carré moins 5 égale à 0. نشوفوا بعدك نشوفوا هذا P2 bar. Alors P2 bar, la négation de quel que soit il existe x, c'est quel que soit x appartient à R, x au carré moins 5. La négation de égale, c'est différent. Alors x au carré moins 5 est différent de 0. Maintenant, on vérifie si P2 vrai ou fausse. Alors, je peux vérifier P2 bar. Quel que soit x appartient à R, x au carré moins 5 est différent de 0. Est-ce que ça c'est juste? Par exemple, x au carré égale à moins 5 égale à 0 implique que x au carré égale à 5 implique que x égale moins racine de 5 ou x égale racine de 5. C'est-à-dire, c'est faux, il existe. Il existe x tel que x au carré moins 5 égale à 0. C'est racine de 5 et moins racine de 5. Alors, P2 bar est fausse. Alors, P2 bar est fausse. Et par la suite, P2 est vrai. طب بإمكاني غير P2 نشوف غير P2 نعرف أنها صحيحة. علاش أنا كنمشي للبي بار غير باش كتعرف بلي أنه إذا كاين علاقة بين البي بار والبي. إذا كانت بي بار صحيحة بي غلطة. إذا كانت بي بار غلطة بي صحيحة. علاش فين هنايا يعني il existe x appartient à R tel que x au carré moins 5 égale à 0 directement oui il existe c'est racine de 5 ou bien moins racine de 5. Alors je fais P3. Alors P3 je l'ai. Quel que soit n appartient à n, on a n sur 2 appartient à n. Quel que soit n appartient à n sur 2 appartient à n. Je vais mettre P3 bar. Alors P3 bar, la négation de quel que soit n, c'est il existe n appartenant à n tel que n sur 2 non appartient à n. إذا هذه هي النيغاسيون ديال P3. دابا نشوفوا لا فالور دو فيريتي ديالها. لاحظوا معايا يعني كما كان n كما كان واحد شحال عدد كينتمي من n ف n على جوج ديما كينتمي من n. Alors بين فوس par exemple n égale 5. Alors 5 appartient à n. Alors est-ce que 5 sur 2 appartient à n? Non. Alors P3 est fausse. P3 est fausse. Elle est نتأكدوا بلي أن P3 bar est vrai. إذا كانت P3 est fausse P3 bar تكون vrai. اش نشوفوا؟ اش كتقول؟ Il existe n appartenant à n. Il existe n appartenant à n tel que n sur 2 n'appartient pas à n. Si c'est le même nombre, 5 par exemple. Alors il existe 5 appartient à n tel que 5 sur 2 n'appartenant pas à n. C'est-à-dire P3 bar est vrai. Et par la suite, P3 est fausse. الآن نشوفوا la proposition 4.
P4. Alors P4, quel que soit x appartenant à R, on a quoi? On a cosinus de x, y compris entre 1, moins 1 et 1. Quel que soit x appartenant à R, cosinus de x compris entre moins 1 et 1. Alors, je fais la négation de la proposition, c'est-à-dire P4 bar. Alors, il existe x, plutôt, quel que soit x. La négation de quel que soit x, c'est il existe x appartient à R. يعني كنديرو هذه cosinus de x compris entre moins 1 et 1. هذه نفرقوها. Qu'est-ce que ça veut dire compris entre moins 1 et 1? C'est-à-dire cosinus de x supérieur à moins 1 et cosinus x est inférieur à 1. Donc, هذه هي هذه كتعني أن cosinus de x supérieur à moins 1 ou et cosinus de x inférieur ou égal à 1. C'est comme ça. Alors, هذه نخليها هذه هكذا، نخليها بي بار بي 4، وغادي نخليها كيلكو سوا باش ما درنا والو، غير هذه هي هنا فرقتها بحال هكا. دابا عاد نشوف بي بار. Alors P4 bar, c'est quoi? La négation de quel que soit x, c'est il existe x appartient à R, tel que la négation de cosinus x supérieur ou égal à moins 1, c'est cosinus x strictement inférieur à moins 1. La négation de A, si ou la négation de cosinus x inférieur ou égal à 1, c'est cosinus x strictement supérieur à 1. Alors هذه هي نعاود نكتبها انايا صغيره باش تجيني في سطر واحد. Alors comme ça, P4 bar, c'est quoi? Quel que soit x appartenant à R, si il existe x appartenant à R, cosinus x, la négation de cosinus x supérieur à moins 1, c'est cosinus x strictement inférieur à moins 1. La négation de E, c'est où? Cosinus x supérieur à 1. Alors, هذه هي P4 بار. هذا الشيء ساهل، يكفي نعرفوا غير نيغاسيون ديال كيلكو سوا هي إكزيست، négation de inférieur supérieur égal, c'est strictement inférieur. La négation de est, c'est où? La négation de inférieur égal, c'est strictement supérieur. Bien sûr, la proposition de P4 est vraie parce qu'on sait que toujours cosinus x est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire comme ça, c'est le cercle trigonométrique, ici le cosinus, c'est moins 1 et 1. Alors toujours cosinus ici, entre moins 1 et 1. Je vous la proposition 5, P5. Alors, P5, je vais faire. Alors, quel que soit n appartenant à n, il existe m appartenant à n tel que n strictement inférieur à m. Alors, premièrement,
on va voir la négation de la proposition P5. Alors P5 bar égale. Alors P5 bar, c'est il existe n appartient à n, quel que soit m appartient à n, on a n, alors supérieur ou égal à m. Alors, d'abord, je trouve la valeur de vérité de la proposition. Alors, quel que soit n appartenant à n, il existe m appartenant à n, tel que n strictement inférieur à m. Il existe, il y a au moins et واحد. Alors, quel que soit n appartenant à n, par exemple 7 appartenant à n, il existe m appartenant à n, tel que n strictement inférieur à m. Par exemple 5. واش كاين شي عدد اخر؟ يعني واش كاين شي عدد بحيث يكون عندنا 7 صغار من ديك العدد، مثلا 10. ها هو. Quel que soit n appartient à n, il existe un nombre n appartient à n tel que had n strictement inférieur à m. Alors il existe. Alors P5 est vrai. Maintenant, on va voir la proposition P6. قبل ما نمشيو ل P6 نزيد نشرحوا مزيان هاد بي بار. حنا قلنا P5 اي فغي. كيف تقدر نبينوا بان بي بار 5 اي فوس؟ parce qu'on a automatiquement اذا كانت P5 فغي P5 بار خاص تكون فوس. اذا كيف نقدر نبينوها؟ لاحظوا معايا هنا. il existe n appartenant à n. Alors, quel que soit m appartenant à n, toujours on a n supérieur ou égal à n. شوفوا خصنا نلقاو غلطة. Il existe n appartenant à n, par exemple 5. Alors, دابا هاد n خصو كباكر. quel que soit هاد n خصنا نلقاو هاد 5 كبر من ديك n. مثلا حنا ناخذ مثلا ام هو باغ اكزومبل 6. هو 6. ها هي 5. واش 5 كبر من 6؟ نقدر ناخذ مثلا 2. الا خديت 2 راه صحيحه. نقدر نقول هاد بي 5 كبر صحيحه؟ لا، حيت هو قال لي كيل كسوا ام، يعني ام خذو كما بغيتي. يعني خذ ام كما بغيت. غتكون عندك دائما يكون عندك هاد 5 كبار من ديك العدد. انا نقول لك باش ناخذ ديك ام هو 6. اذا ها هو 5 ماشي كبار من 6. اذا بي 5 بار اي فوس. يعني هنا لاحظوا معايا الترتيب ديال هاد لي كونتيفيكاتور. هادو ما كيتسموا لي كونتيفيكاتور. الترتيب ديالهم مهم. الا كانت هذه هي الاولى وعاد هذه ماشي بحال بحال. دابا نشوفوا بي 6. بي 6 كتقول quel que soit n appartenant à n, racine de n appartenant à n. Alors, quel que soit n appartenant à n, racine de n toujours appartenant à n. Est-ce que c'est vrai? On va déterminer d'abord le P6 bar. Alors, P6 bar. Alors, la négation de quel que soit n, c'est il existe n. Quel que soit n appartenant à n, il existe n appartenant à n, tel que racine carrée de n, n'appartenant pas à n. D'abord, je fais la valeur de vérité.
دابا غير اما نشوفوا هادي ولا هادي. باغ اكزومبل نشوفوا هادي quel que soit n appartenant à n racine de n toujours appartenant à n. est-ce que c'est vrai؟ يعني خصني ما نلقاش شي n، ما خصنيش نلقى شي n بحيث تكون ان racine de n ما كيتمش ل n. par exemple si n égale à 4, alors racine de 4 égale à 2. Oui, bien sûr, c'est appartenant à n. Mais si n égale à 5, est-ce que racine de 5 appartenant à n? Non. Alors, P6 est fausse. زين. في P6 كون قال لي بحال هكذا، كون في بلاصه هاد كيلكو سوا، كون دار لي il existe n appartenant à n tel que racine carrée de n appartenant à n. في هذا الكا سي فري، يعني il existe. نقول له ah oui existe n égale à 4, racine de 4 égale à 2. il existe. mais هو قال لي quel que soit n. نردو البال مع هاد لي كونتيفيكاتور، ردو معاهم البال كيل كو سوا. وهذا هادشي اللي كيتسمى، هذا كيتسمى كونتيفيكاتور بور تو. هذا كيتسمى كونتيفيكاتور بور تو. هذا لا، هذا كونتيفيكاتور اكزيست واخا غير واحد. الوغ هنا الا شفنا بي 6 بار باش نلقاوها صحيحه. اللي كانت هذه غلطه هذا تكون صحيحه. غادي نشوفوا بي 6 بار. il existe n appartenant à n tel que racine de n n'appartenant pas à n. Oui, bien sûr. Par exemple, 7. il existe 7 appartenant à n tel que racine de 7 n'appartenant pas à n. Alors, je vous la dernière proposition P7. Position P7, qu'est-ce qu'il a dit? Alors P7, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que y moins x strictement supérieur à 0. Alors, je chauffe P bar, P7 bar. Alors, quel que soit x appartenant à R, c'est il existe x appartenant à R. Alors, la négation, quel que soit x appartenant à R, c'est il existe x appartenant à R. Il existe R appartenant à Y. Alors, la négation d'Elha, quel que soit Y appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? Alors, y moins x, la négation est strictement supérieure, c'est inférieur ou égal à 0. Alors, هذه هي la négation de la proposition هذه. دابا نشوفوا la valeur de vérité ديالها. إذا أخواني التلاميذ ركزوا معايا مزيان في هذه la proposition الأخرى باش حيت التمارين الجايين ما عادش نعاودوا هذا التمرين هذاك، ولكن كيبقى ديما لا نيغاسيون ديما كتطلب. الوغ نشوفوا كيفاش غنحدوا لا فالور دو فيريتي ديال هاد لا بروبوزيسيون هذه. اش كيقول لي؟ كيل كو سوا اكس ابارتونو ا ار، كيل كو سوا اكس ابارتونو ا ار، يعني كيل كو سوا اكس باغ اكزومبل 9. il existe y appartenant à R, c'est-à-dire il existe un nombre réel tel que y moins x strictement supérieur à 0. يعني واش نقدر نلقى شي y بحيث y moins 9 strictement supérieur à 0. يعني quel que soit x appartenant à R. ها هو par exemple 9. واش نقدر نلقى شي y il existe y بحيث y moins 9 بوزيتيف. واش كاين هاد y؟ نبقى غير واحد، يعني il existe. إلا لقينا غير واحد راه لا بروبوزيسيون صحيحة.
Bien sûr, Y كاين. Par exemple, Y هو par exemple 10. 10 moins 9 égale à 1 supérieur à 0. Alors, P7 est vrai. Alors, دابا نشوفوا P7 بار. خصنا نلقوها فوس. إلا كانت P7 إلا كانت P7 est vrai, ف P7 بار خصها تكون فوس. اجي نبينوها. هو شوف راه السؤال يطلب مني لا فالور دو فيغيتي ديال بي، ماشي اوبليغاتوار نبين لان راه حتى بي باغا راه فوس. لا، غير بي كافيه. دابا حنا باش كنستافدو قلت لك نعرفو الا كانت بي فغي اوتوماتيكمون بي باغ خصها تكون فوس. اجي نبينوها. Il existe x appartenant à R. Il existe x appartenant à R. Par exemple 5. Ah ouais, x c'est un nombre réel. Il existe x appartenant à R. Alors, quel que soit y, quel que soit y appartenant à R, toujours on a y moins 5 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, d'abord on va prendre y مقدسو quel que soit. خذ اي عدد كما كان. ديما يكون عندك هذيك العدد ناقص 5 سالب، والصحيح هذه y égale à 10. Supposons y égale à 10. Est-ce que 10 moins 5 inférieur ou égal à 0? Non. 10 moins 5 égale à 5, supérieur à 0. Alors, P7 vraiment est fausse. إذا هنا كنكونوا كملنا هذا التمرين هذا. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا مزيان، وكما العادة فنقترح عليكم تمارين الحصة القادمة. ها هو كتشوفوا عندكم في الشاشة، فحاولوا تعاملوا معاه مزيان، والسلام عليكم.